افسانہ گلاب تہٕ کُنٛڈ تحریر جواہر چوگامی پٔزیور چھُ پزرٕکۍ برکتہٕ مرتب حٲصِل کران مگر ابزور چھُ مکر تہٕ فریب سۭتۍ بے قدر گژھان اِنسانس پزِ نہٕ کۄکٲم ژوٗرِ تہِ کرٕنۍ یِتھ نہٕ نٮ۪بر گٔژھِتھ شرمنٛدٕ گژھُن پیٚیس اخلاق چھُ ساروٕے کھۄتہٕ کارآمد چیٖز نیک چلنی چھِ اعتبار بڑاوان اِنسٲنیت چھنہٕ جسمٕچ ساخت بلکہِ مزاجٕچ خوٗبی پننہِ حدٕ نٮ۪بر نیرُن چھُ نۄقصان واتناوان کروٗد کھِچاو تہٕ تناو چھُ سُستی پٲدٕ کران سُستی چھُ سُہ سمندر یتھ منٛز سارے خوٗبی پھٹان چھِ انسان سٕنٛدۍ رٕتۍ خیال چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ یار تہٕ ناکار خیال دُشمن اہنکار چھُ بدعمنی پھٔہلاوان بغیر سوچے سمجھے جلد بٲزی منٛز قدم تُلُن چھُ ہمیشہ تکلیف دِوان مُشکل حالاتن منٛز کوٗشش کرنہٕ سۭتۍ چھِ خۄد اعتمٲدی بڑان خٲر کانٛہہ ٲس کُنی زٔنۍ بِہِتھ پننٮ۪ن غمن وَنہِ کران پننہِ ذہنٕچ کِتاب مٕژرِتھ ٲس وۄدل بُجہِ گژھان گرا ٲس وۄشتراوان گرا ٲس اوٚشاران گرا ٲس زورٕ زورٕ بڑِ ہٹہِ زن کس تام بیوٲری کران ادٕ ٲس کینٛژِ کال ژھۄپہٕ کٔرِتھ بیٚیہِ شروٗع گژھان تہٕ ودان وگان ہِکین منٛز بدلٕے انداز ونان پوٚز چھُ غلط فٲصلہٕ کٔرِتھ دُکھو مےٚ سارنٕے مٲلِس ماجہِ بیٚنٮ۪ن باین ٲشناوان رُشناوان پننٮ۪ن تہٕ پردٮ۪ن دِل بٔہمہِ جمٲژ کھٔستی یوت گٔیے مےٚ پرکاشس سۭتۍ دِل لگی زن آسکھ مےٚ رٔچھۍ تہٕ تٲویٖز کٔرمٕتۍ اکھ ژیُہ تہِ اوسُس نہٕ تٔمِس ورٲے روزُن یژھان راتس دۄہس اوسُم نہٕ أچھو تلے ڈلان یہِ دُنیا سُہ دُنیا اوسُم ہیُوٕے سُے باسان پرکاش اوس ڈیٚگجل مٲلۍ سُنٛد کُنُے نیٚچوٗ لچھِ بٔدۍ جایدادُک وٲرِث خۄش شکل صحت منٛد أزکہِ زمانُک جوان یہِ وٕچھِتھ کوٚر مےٚ أمِس سۭتۍ خانٛدر مگر خانٛدر کٔرتھٕے گۄڈنِکی دۄہ وٕچھ مےٚ پرکاش نشس منٛز مس آسمانس سۭتۍ گاڈٕ بُزِتھ کھٮ۪وان تہٕ خۄش کھۄرس برابر اوس نہٕ کٲنٛسہِ یِوان مےٚ گوٚو نہٕ یقیٖن یہِ چھُ سُے پرکاش یُس بہٕ 3 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ زانہٕ ہن یوٚتام خانٛدر کرنٕے اوس پرکاش اوس رُت اِنسان آسنُک ناٹک کران وۄنۍ چھس 2 شُرٮ۪ن ہٕنٛز موج أکِس ماجہِ ہُنٛد طاقت چھُ درٛوٚس دُنیا زانان مگر تٔمۍ سٕنٛز مجبوٗری تہٕ کمزوٗری چھُنہٕ کانٛہہ تہِ سمجھِتھ ہٮ۪کان وۄنۍ آز اوس زیادَے شرارتس منٛز ظٲہریا اوس بنٛگہٕ چٮ۪تھ آمُت پانس تام اوسُس نہٕ کینٛہہ یہِ وٕنی لوٚگ کانٛتس دمکاونہِ تہٕ زورٕ زورٕ وننہِ ییٚتہِ نیر دفعہ مےٚ کر آزاد مےٚ چھُ بیٛاکھ خانٛدر کرُن سۄ چھِ چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ پٔرمٕژ لیچھمٕژ تہٕ سۄندر کوٗر کانٛتس گوٚو أمۍ سُنٛد ونُن موتہٕ کھۄت سکھ تہٕ درٛایہِ ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ کٲنٛسہِ کینٛہہ وننے کلہٕ بۄن کُن ژھٔنِتھ نافہم شُرۍ 2 ہٮ۪تھ گرِ ڈونٛٹھ ہیوٗ اوٚش ہاران پانس کوسان تہٕ پچھتاوان مالیُن تہِ گٔیہِ نہٕ کمزوٗری ٲسٕس سارنٕے پیٚٹھۍ ٲس نا درٛامٕژ کِرایہِ کمرٕ کٔرِتھ لٔج پرٛایویٹ نوکری کرنہِ تہٕ شُرۍ پرناونہِ تہٕ دۄہ گُزارنہِ دپان کۄل چھِ پکان 8 ؤرین لو چھِ پوشان 60 واریاہ ؤری گُزرِتھ درٛایہِ اکہِ دۄہ کانٛتہٕ پرٛٮ۪تھ دُہٕکۍ پٲٹھۍ گریُک سامان اننہِ وتہِ وٕچھُن أکِس جایہِ پرکاش بدلٕے حالتس منٛز ننگے تہٕ نٮ۪تھنُنٕے پیوٚمُت تاپھ روٗدُس نہٕ تہٕ تُلُن ہنا سنبھلِتھ ووٚننس تۄہہِ چھو واریاہ بدلیمٕتۍ یہِ کۄس حالت چھو پانس بنٲومٕژ ادٕ ووٚنُس تٔمۍ ودان ژٕ نیٖرِتھ کوٚر مےٚ بیٛاکھ خانٛدر مگر تمہِ اوس مےٚ سۭتۍ صرف پونٛسو تہٕ عٲش عشرت خٲطرٕ خانٛدر کوٚرمُت یوٚتام سورُے پونٛسہٕ تہٕ جاداد مۄکلووُن توٚتام روٗز مے سۭتۍ بہٕ گوس بٮ۪مار تہٕ سۄ ژٔج مےٚ ترٛٲوِتھ أمِس ٲسۍ لٲنٛٹۍ لٔگمٕتۍ کتھ اوس نہٕ کٔرِتھ ہٮ۪کان ادٕ ؤنِن وارٕ وارٕ کانٛتس سٲرٕے دٔلیٖل کانٛتس تہِ آیہِ أچھ ٹٲرۍ تٔمۍ نیوٗ پرکاش گرٕ
بَتہٕ کھیوٚوُن پَلو أننَس ڈاکٹرَس ہووُن اَدٕ ووٚنُن شُرٮ۪ن یِم وۄنۍ پٔرِتھ لیٖکھِتھ کَماونہِ لٔگۍمٕتۍ ٲسۍ زان پہچان کَرنٲوِتھ تہٕ ؤنِتھ یہِ چھُ مول یہِ اوس کارٕبار کِس سِلسِلَس منٛز آز تام نٮ۪بر یہِ بوٗزِتھ آو نہٕ پرٛکاشَس پانَس تام شُرۍ رٔٹِنۍ نالہٕ تہٕ روٗد زورٕ زورٕ وَدان پانَس کوسان اَوَے چھُکھ ووٚنمُت گۄڈنِچ چھِ نعمت تہٕ دوٚیِم گٔے شہمت جواہر لال کول سوگامہِ